وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ماري موسونينكو أدو سونينكين خمو كانو وكاغا ساي كتاغي غادي ولو تاقوك بلون كنيمي إبي جونغين تنغا سونينكرا خبارونغا na soninkara la dañu ko korosi ni do dina ñetu may hebe gan qawa wonu nato da ngani khajoki ki kamma hebe gan taxawnati dinando kero dinande me takki xala ke to gono ngani yo alhamdulillah do mashayikh be garan ka taxay soninkal le muñani ay wasoni karatu ado ga alla da to ko xali yega li dinan to ko nga insha Allah ntade hon tawono ken karanga len ko cheikh be gal ka taxay kenyani o garam mo cheikh docteur fode jangale na mbogu dem bakunda kaccanno da ya magalenki taaren nogondi kasaro ga kaccanno para onati cheikh nangani Allah ta'ala kan nan kunin insha Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Allah subhanahu wa ta'ala tigana akembe gani tigetin kenga wa sallina nabi jimma adi sabana adi dunkono kempalle watini umare mundangani geli sonin ko ado sonin ko kanne mukano wi ko ñin islama on ko ñin de watina idangani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tigande nangalle ado annabi ma salle ona hayndano nga ado tenkano nga oni inwari ti iterenkande senga waxinu ko beno ka garo o khibiyari nan tolli tawo masala oni ko anwari onati jazakum la khair wa baraka fikum وأجزل الله مثوبتكم وسدد خطاكم يلا الله سبحانه وتعالى غني براجي نيدا إغرا كي غولي خوربي جوبا كودنا سوني كونتو اندي إلا دنونا أدو لا دنو كودو دينا نو غادغا مغوبي يالا لا دا سري ني باينا جوكي كاما ما لا دنو يغون ودي لا دنو اني إغان قوا إني توكونو نا توتي إدو سلاما كوما ميمو inshallah honna kay ko walla santala nyagan yella la gani sabatindi ni kanna katta kili kilmantenga jazakallah khair cheikh docteur ona tiran kanna ngani lenki inshallah tabaraka taala wakachana sonen karat wanu nkaranga gelli dina ngare be ko tuwanu khibarenga kendo igama ko be sonen kara ado ga dina ngare be ko na tin chabatini kamma ko sonen karai ado gelli no ko ndaw be ga docteur ma katta terenkandarunga osrana hakita kenga yo saro oga termini hanan kini docteur ma warma docteur no warni siri naam la shakka abiz interni siri wa hakini kharla kay may aga garon ni nogobay kesu hirsan minhu nanti iwaka poita ga kino gondi ada hokutu bakki hakatinga kendaru ma siri wa alla nyaga muso khoro na dangan cheikh tirni habe gaire lenki kenyani dinan na maniko tuwano khibare ngabe dinan tuwano be no gara gara ina kala nyeti do tuwa muru ni gara tuwa ngita dinan na may place kini ko nga ka honno gondi tayeb cheikh mahmoud jazakumullahu khair wa baraka fikum ketuni ne tinin dai amin taw ma dal siri kengani nanti tuwano nga ima kaman ni mani i place ni mani islama on dinan ni onati tuwano nga makama khore nyani ma dinan timani ati hon chabunga igara tuwa kebe wudu usugatu mo be salamahu akan dikata to ko murima bal aya hanu ben go yang kafarin kama sallallahu alaihi wasallam inyamar dineti to ko murinye yani surat al-alaq aya kagi hanonga اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم kembere kude aya noani iga faare nyamarni sallallahu alaihi wasallam nan tankara ankarati kamandaren tohonga akamanne kebe agara hadamar men tuindi on palla kamani hotu kembere aya hanu ben go yang kafarin kama sallallahu alaihi wasallam ida nyamar ki kharaminya kemmo ana allah subhanahu wa ta'ala magiri agi faringa aga nyamar ni ko murienga magata dangani wa qur rabbi zidni ilma tinkama njidu tuwa ya kera ko nandi janka to ko ne hay ho hammin tenyen kembere ko ben gara ken to ko muru igara kita imma kama ka wurgin tenyen o allah subhanahu wa ta'ala gara ken bangani mo ko be qur'ana dingira no manme fare sallallahu alaihi wasallam ka sunnalina abangandi kenna ko enen nanti tuwaku nga ado tuwanu nga makama kore nyane dengan maka wurugin te nyane dengan Allah subhanahu wa ta'ala ti
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أتيالا يمون نيربا كوبينو غاتو أرو كوبينو غانتا جابين ديغا أتو إنتيا نانتين تنيرا كبيغا هوتو أرو كبيغا أنت هوتو إنتيا كم مغاني قدي الله سبحانه وتعالى غرا مؤمن نونكو أدا توانن دوران قرقره نيما كاما مورغين تاون أتي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أتكاكم بنغا تونغوندي إن داتا خدانغاني قصوتي خدام بوغو ميدي نانچوتي كودو سريناري تاو كاينا كاي خدان چوتي خام ما داراي مانيا أتي نداتي خانغيري خدانغيري خدام ما دوندارا أتي الله سبحانه وتعالى ويم مورغين كوبين غا تونغوندي جلا كاي ادو كوبين غا تاو نكيتا kembere ada mumin nuncu logo kaga ada tuanon duranko kembere keni ni makaman dura mbangandia o loga gumunga kono mo nanti dhikrul khas badal am yadul ala al ihtimam na hol logo na nyilo ho duran khere ana ko ina nanti ho khere ndeke be aga koni ho logo ndeke khayim me duranga koni kembere ken ho hamminte ni wallahu subhanahu wa ta'ala gati tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr ada malaika nuncu ko ayle jibril duran to kono aka kay ni malaika nu kay keni nam xamanya koy kem mo xana won dara kata faalen sunna sallallahu alaihi wasallam o hadis gabu ni no ngani iga ba ngani nanti tuwa ko murienga ado tuwanu nga ima xama murgintenya tuwa ko murien karanga ada koy nanti ku ben ga dinan tuwa ko murin ga qur'ana tuwa ko murin yana sukam faalen sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Affan hadis sendi aga Bukhari do kentana nanti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu kebe gam pasa khasi khaso fasamunte kenni kebe gara Qur'ana khara agara tuindi songa Farid sallallahu alaihi wasallam ati khadi inna Allah yarfa bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin ati Allah subhanahu wa ta'ala na so wurgini ti kitabe ke ngana Qur'ana ti gara khara igara tanga igara famu iga golli tay Allah ni wurgiti ken sabuga ana honu toko halle tike kitabe iga makhala ima tanga ima gollen goli idanya hitte hoy inanya halaram koyti iga lado baka qur'ana kesuna tuanu nya makamam bangani bal tuanu makaman daga nan kinye ma iya gado annabi nyum battenga annabi nyum ganta surontel ngono kata tuanu nyi farid sallallahu alaihi wasallam ati al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir ati annabi nyumunga ikhema kan talle monni koni ati tuwana nyani ati annabi nyumunga ima gode to ima kange to igara kebe to ida tuwa ko nyato benda tuwa ko kewtu anatu nanti anda takki khoren kita anda takki daren kita kembere tuwa ko andi takki khorenga ani takki darenga onan qawurnu ona yamuru ono bumbum pagay kesuna tuwa ko nga ana makamanya bangani kubenu gara tuwa ko ngida ko ngan tuwa nga ani makamanya bangani boyni annabi nyum nganta yani xeyke wut o ko suwatu nanti annabi nyum walla do kunya sugandi ko moko de alla da annabi nyum nya sugandi ko moko sudi kembra gara kuncu gandi kubenu ga di battenga fa sangunta ko nga annabi nyum palle adi sabanu ben gara wardiya kembere tuwanu nyampasu ka hoke ko tenga ayanu ben gara do hadisu ben gara gatu wa umma kamam bangana ga benyani fasuran ta konini khaketa arabu nga ko no mo kafa min al-qilalati ma ahata bil unuq o gara honne ko na haklu ngarandi nanti tuwa ko ngama kama murginte nyani kubenu khagara tuwa ke wutu imaka ke ma ke wurginiti tuwa ke sababu nyi yo sharafu bi sharafi al-ilm tuwa ko kandi inya suru daronga igunyi menu jatu pe boyni sere angara kebetu manga kebe golini kenya na qimam bangani qimatul mar'i ma yuhsin hada mari mi qimam bangani aga kebetu yo sere su to nga bogu an to mbogu dangol lenye honu to mbogu ti khoda pelenye honu to mbogu ti legenye honu to mbogu ti hotana ni khaketa to anna kita nyaqimai alla ningane mana gay hosun tatwa umbaka kemiro wallahu subhanahu wa ta'ala nyaga yella laga na ko to barkinto yella laga nukahu tuano njamanga inshallah Sheikh Mahmoud ona xempeke tirin kanu ndangani la alla ona dangi katta tirninde tan inshallah
jazakallah khairan doctor oda fayda kina kiyan karanga siri oda fahamu Allah subhanahu wa ta'ala gara makama be kini tuwano fari alayhi salatu wassalam gara makama be kini tuwano nga ona nyagala kun nususuni sheikh ona tirnin lenkini bejo min danga sonin kare lenki tuwano nga walhamdulillah an kana gelle kunya no gondi ga waqi be no gondi sonin kare yala rowa honne fahamu ken no gondi naro ke nokta hana jottini ba طيب شيخ محمود انا مكان واقع لا سرغا بي وتين كارين تا واقع تو او رنو غا بيرين الحاله كبي ساسا سونين كارا توانو غا مقام بي يالا ikinye makama be daga kawa mi makinye kenga yo igan kawa kinye sigira be yala ka hundi kinya kenchigare mami kinya kenchigare tayib anda digame ko anti tuano anti gahawa kahiniya ala kulli hal ka ho sugadi igati no tuano ni katunai kember ke lafdu tuana yo sehe nanti tuana se qotiani haranda nyu kahundi ane ngani se sunda kare na tanda tuana angana karando doktora nganari anken geni tuana konkonde nyen intade har tuana konkonde angana karanga yanka sumbudo kati angana rangana kawande sitindi nam whatsapp group kerange na to tuana khade benju nankere tuana nga ananya harandani tuano ku maka tuago nyemme sago mo ngani o garan tankile tuane yo ka keta kullu fatatin bi abiha mu'jaba o ka kubenu o ya rengi yawtin kunya da tuano kembe ke ngena ngaba anken ngaba abu rabia ngaba abega tawnere o suwatu nanti o ga khar kubenu maka o ya rengi ya hadiga arabi njabanu do ga khariya o watu kati nanti o kharam mo ni menu ka ho ke dinta kum kulli tuano ma bi mana ngana daga saudi ngega khar kubenu maka iga be wadi ikunna sorota no walla no ngana kunya ni tuano ma مثلا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين إن كنا ولا توانو الشيخ عبد الكريم خضير الشيخ محمد مختار الشنقيطي إن كنا رجعنا توانو يكون بينو كو خراموني إذا غني يكون خرلم موني يو عندنا يو كو خرام مونو كا دورا غنا خرلم موني كو كون خام يو كينيا جينكي بيراغا بديغامين دينغا هوبي مونداي مونا سوغاندي سيرونا غابوندي كينيا نانتي خرانغانو يو بونا غنا تي خرانغانا كانغي مصاحباي بيغا سومبرو خاتي خرانغانا نيان بيغا جامت لسان خرانغانا نيان bega jamia islamia kharangana nyani yoga tuwana digame na khote nyani haranda nyoka honke ndo ngara ko mo be o wa yuzni siri yo serebe nda bido baba gumedi ona tada tuwana ona dangi ke nokta yi ona rangara nokta kebe ko nanti yalla sonin kara tuwana ngai di makama kitaba mi makita nandigamu tuwanu pinkam masonin kara nke la la na tahanin tahandu hillay takandi hana ken saru fitna ngari ado takandi hillandi fitna lihan saru fitna ngari ni ona ka ona kenya al halanko fitna keri halle gajange nyani yadan tawonya ngaru fitna be ani masalan soni kare ke fitna be gadi gelli masalan ko ma gon kibarina anya sababu yo higabe nya khakeron de ken daga na xencene boni ken nako istisna nye bakan kalli ganka wonyi hakatiani soni karama nyi kenga onda gannim pari mana saru ke finna garini sonin kara oran tatini tuwanu nga idi kinyi makama be igam kawai de kha ida ho khore dabari bi mana sonin ko nyigi ituwanu ndarono haranda daro ke nakasi buci nega de kha keta alhamdulillah har say waken kama yo ka gara fitna gara ho gabe sababu warni digam ken kama yo fil jumla onda digamuno loge nyaken kama ora batin sonin ko fil jumla logo ya kama ay watu wanon daron sonin ko logo ya kama ay watu wanon daron na to ati ka honu jogon wadi kunna tuwana ngajanga ina kata ina katu sonin kala saro ke fitna gadini so manyi tuwano kaja fini so manyi tuwano ngajanga ni i honi mo ko ma al halan yogonu de fama ta usuga do mo ko berenu sunnan kibaru ko do hotanu yogonu da li xiyen kita yo kenya ka ken ko iga kinye kubeni kunga masunna mfamo de kentana kenya nya gajange mang kembelke soni ngala fil jumla loge ya ma ina tuwano ndaruna ogara ba ko no mo kenni debe ngana tawu de be ngano almami ngano ka ho sunta nyana menye sunta nyana igati ni iganta almami kelli almami ida khiriti mani ti itwa okane angana hi soni ngara mata na misali ngadu gambere majlis nu nganya di hakadi be modu nu nganya di to khonyiya nam na du masalan gambi sarana ngaba numeri na ngaba
allon qare nanga ba garwol nanga ba dembat kunda dingira swangara majlis khore ngadi ananya ni kende be na togon kita amodi na togon kita kencu nyati mani iga to anon daron sonin ko fil jumla loge ya ma nyi to anon daron harandani problem rabe nyana ka hoyo go di itu anan naga ti ada sunna liti ma sunnam famu inagaja kha hedo ko nanti ko igara tuwa ko nyimme khoni mi gara tuwanu nya khoni ken fil jumla loge ya ma sonin ko fitna keri halle anya sababu yade nya tuwanu kam masiri karu ko hillu yade nya tuwanu kam masiri fitna nganari magajang nganari kenyen tigi sharia ngaro kabanandi fitna nga wonan tangay muri bakkay angana butu annan ta'udhu billahi minash shaitanir rajim anda nyanga ni sikki annan ta'u gelanga ni ta'u annan chaw kesuni mani kudo butte kem maka hogandi boni butte ngana hogandi antaka jamu dabara antaka khairinya kenya nya suni ngara ki hakati lagare ogara wari tuwanu nga iga tuwanu rokono karo kara yo serebe tuwana bendam anyon kilungo ma hubi anga ancha kuntenga haram magamati yonkilung ancha kuntenga ke tuwana benda ke ko annati aske katiment anga na hota na teringara hoko kenta ge mang annaka kembiri ke tal hala sire so ni ngaron ko mundo ke ya ona tuwanu ngoni daro tuwanu ngawda ko ti so ni ngara loge ya khama wa tuwanu daro no kha tuwana daro ke nakasi ngadi seget ke ki hakade lagare ki hakade lagare haraga manya fitna ke na burel suru nyonki nga siri na ministru nyonki nga siri ken sababu dangani ida tuwa ko muri nga adu tuwanu nga iwi darono de kageta naburin kamiyel lo soron chondo nga siri anya keda sebe naburin gamma ka hoge nanya darori nanya munda mi ikanini kata nya kadege dinan de kebe tuwa ko ngamunda tuwa ko ngamma yo igadi no be da hubbul madda na material kanu ogati madda on taro qasi naburi jurake bani nabure ka moto adu kentana kembere soronga iwa seren qima ngurgin tike nga dinan tatwa ko nga kebe soro hilinda bu bana daga tuwa ko murada kita dari bana daga naburin kita dari ang mamri na qima lono nabur bi meke dinan ta tuwa ko meke yo kenga awar ni sirka ho gabe di sasa kenni soro harama ko ngatel ngo naburinga igara naburin pas ho gabe yo ida naburin pas ho gabe kenni nakasiyai ugang kawuna nanti onan ko kilon tokre kafil jumla loge ya khama ke tuwan way daron te nyane sonin kara haran dañu gara hutundun koy gañana gelli misali gandinga dingira be ili tuwana ngama me famu sunnan to bare ni galo kono kendi bane ay lan kada do sasa ke fitna gañay ga tuwanum kana ado sikandi ke ala hala lagare ke hakat lagare ho muri en chaba bundangani aga hogu sogu sunno mendi isage nabure mpasunu tuwa ma nabur gume ina hasu tuwa kebe tuwa ngama kuni al hala no gankawa kuno kilon to kadi sey inshallah la kani ube gimma logo ya kama ke nokta khay ke tinine khay shukran jazakumullah khairan docteur wada fayda kita ken nokta khay na bangan nanti logo ya kama alhamdulillah sonin kar wala tigana siri yo kha nokta hana kebe ga koni ya gani sariya ngara maqabe kini kharangana maga tuwana nga ado oga mo be sonin kara kita nakase buccinno ko gano ngani boneti men ken Allah subhanahu wa ta'ala kun nakase buccinno oni timmani kam ko sariyan karanga jazakumullah khairan tayba Cheikh Mahmoud norando baraje andake teninde ajo ngi tenando tenini bane kay ogati sonin kara iwatu wanon darono fil jumla yo annake ndun kammo ando kanyele manu ngane birene me kamma yo iya nga bakada ngende gani sonin kam karangana yo boni igangal la ka honni mo ko be arabani nakasen ni kunya madinanta ankenga yo anga walla sere gabe karanga nanya ni sonin kara ananya gatte le kharamundi no be aga kebe kita nungani akite ngan kan be kemba nay awani ni tampendi siri khana ni matan awate le kharamundi aga kebe kita kenna dimba en nafa mi senyita yo khana ni masalan awa bire mo tanadi kenni sonin kara ogo kitenki ne me yo haranda ni kenga maxempe hari tuwana bane nake nyako no yogo no dangani indati ko tuwana ko yogo nandi masalan iwa al hala bire yogo di bire mo ko sire yogo di nati dangani so ni ngara la danyen kenga so ni ngara alla danya hube nun daraga indaraga na buru muri iwi halle hani ko nga halle anda sire ni masalan ama kara honta maka kagera akho onon tere
agenya ni gira khore nga wakandi imma wasere kunere mo amma bolongen annani kasondi akellan ta here nya na har wujune dala sikita dudangani aganya ko kite rakanye yo kanda nya o motodi moto ke santinga ko ndi medi kembane ni wujune e keni mani boni akhono nya kite nawre yo ken ni soni ngara o golli mo ganye fil jumla yo tuana ni mera bayrina nanya hari gelandani ka hoke suga ma duran daroki aga bugu kabila kebedi kunkunga ademana ko iga gira kutunde man mo ma ko iga kutunde man mo anani kubenu iganta al halasedi ke suni hoy onan kawa ko ona atiga ka hoke danga yo na to tanga de diga mun ka hondi tere be ga ka hoke nan ko na ko na ka suiben ga di anga ko no mo be kudo na ka si ko kanuna jare yo ga alanda ke monar ta ko menu hoya yo suronta al halai araba nyana yogo ni ndata ko mawdun dambui ina nyana na ka hoke ya so hasiri dinanta iga ka hoke ho sirin ko no mo na kembere ka honda nani jiku sirunga de annan kawa anni bangandia ina dro ko to ken kama nakasi benu ga ya annako ina kun nakasi siron ina kun nakasi siron kawonta noga ka hontu katati guma bane ananti sere bane gar hube nya gelli de hontawo angara kebe ko nandi de hontawo nam de hontawo nga so nin kara tuanu karanga ala hala nu yogone ko ngara ko mobe awjeli ken ke fitna gari ida tuanu kajafi ida tuanu ka ida tuanu logo WhatsApp nun kamma Facebook nun kamma ado dingira gabe e kenu hay onan kawa ona stopa na sigindi ona to nanti awalan angati serenga tuana nyen mante kharanga na nyen kam mo khana nke ngari yille walla kan nanti an kya ko maka ke parce que birenu ke fitna serena nanti a khayni tuanu nga khadigamu e khayni tuanu nga khadigamu tuanu hilli sikki nakati kalagi digamu amma kunju digame mu kera sere kurumba tanan dari digamu Allah ya nanti ngelu ngani kebe khade kenko ona gem awre ni kenye kendo tuano me mukimbalahu ke fitna masala diba ma masala ntananu kenu ho sufa me ngara hube kinangani me sori amagira ganya na tuano naga lenki kane tuano duna tuano ncundanya nani masala suge me khambane awre ni bananda warru bane battenga ka ho sundanya haranda yangara qur'ana nyagara nga sunna nyagara anga golliti andro ko tay nyai ka aray ku bakami wure wona Allah subhanahu wa ta'ala do taga mu ban fari sallallahu alaihi wasallam asahaba nunga ida me soki citundi tabe nu ida me soki citundi to ana khoro li ko imam malik ado shafi ado ahmad ado abu hanifa kuda me soki ku soro na kata to nambugo kha imelle moñu no ngani kun kanu gara to akon tan ki di khalu ganta bana idi gara me soki ko Lays ibn Sa'd al-Fahmi ado abu thawr ado sufyan al-thawri makhul aw zain ku so nani masalandi hodo malik nage mu ketay tata na nam sori hodo shafi nage mu ketay tata na nam sori bal misale be ko kaduna katta aga nyal misali bangante kenni al-imam shafi rahimahullah akhara imam malik maga fatini imam malik daro nyana sonno mendi ati idha dhukira al-ulama fa malikun an-najm indat wanon ko kebe gani nammancane nga kenni malikai yo ga kemma nya sababu nanti aga nya kharam mota batte nandi malik gadi hosu anati kenya ni tunga benda sori ani idrogi campagne ngeni hani imam shafi aga malik sori hude aga be gabe nya malagaru akhar le munna amad habinduram bagandi ananya do imam malik khallenga taban bal alagari gilli nan daga misra agar kubenu nyino nyi malik madhab nyakama akenga kinyeno aga masalan yogo ko nado malik khalle ki ganta bana ma malik kharle mayogo bi mana yogo nya daga malik madam batta kella gari hala sujude nanati alla shafi maga to bire daga na to bire nesu malik ke madhabin kala yo kesu ni mane hakke kenga sugu nandi shafi ga ke be na to aisu malik ken to comparin buloke kha malik to ma buloke shafi to ma buloke ma shafi mena abiyat no baga nandi serebe ndani anga duanga tinke kallenye kallenke na su kallenye harin ken da kara anke nganda to no to ko birene o gale hube ko neri keni nanti o gadi ma tuano nchu na digambana ko kembe di lazimia kembe di wajibi tuana su kamba nanti kati kar hube ko an kana kemme nyaw ato ka onati tuano ndaga ni khatahu o yake mushkila bedi hakunna wala nan dona jarna kammo yo tuano la bay tawnu kay
ina hay a ngera khibari ko war ku nangen na war ku ndai o wara inda me soxi kha keda o wara yugo soxi me soxi halle o ga fitna ke bede o ba ke fitna di kammo mani no jabani ke fitna di inari heron ko nande onda kedo kenya ora bay jabe na baka fitna ke kella bay gem khananti tuwano karabane ni kande ngara anca on denga ge mangare kebe khara manke ngari hinu ku fam mo be anke na warati kate khale mandanya ndata o me kama na dalilum koy me na mubahasan dabali ma bani gari kanne nanti o ku gani kebe kama khataw nyani to munna ko ma kella bay nyana yo ka gada nanti kewo France kewo Ameriki ke di khallungo wadi dalilungo ke khadi khallungo idadum andi ke bane garna ke bane anto muntenga anke kama khata kembe kellan tagem onan drogodo ona tuwanu moni hakkin kinya ho hana do gan kawanya ne kenina tuwanu ko ni horoma nandu hube gar hoko ado ku fami ngara mesori o jikke maka atu o kega mo be ado allan kan kan ta ko noti yonki lumo araba nyana fami ke amasa a fami ke masa tuwana la be xenni tuwana sun ta khoro no xenne dangan yo xa gero na horoman to ko dangan do la ngana horoman farsa ku be no ga karanga ko kan nan ka tuwanu farsa na laga du keda soni gara konto ko maka tuwanu sasa tuwanu sun to maka tuwanu khoranga tini nenu makinyi mandanya gama diga mu masala ke kamare khaga diga muta nenu yogo no tenga ina bora kembere o nya khene do koy na to de ko ben ganyo kanon ko kere ko khallumbu ko khande ke khallumbu ke da wonya parti numa kembere ona nan to tuwanu ko nan ko ni darwa oni hakkum kiniya inda hube ko o ga raga nanti khata unyani utunde nyani ona te da ke ko idi itwa osu yereke ikhenu ihutundi ona dangi honna ni sada nata usiti nan la kenja gongo tuwana ndangani kembere kenta ka honde ngene kane ona ka ona mudo ke ngalew keni bani hillani ko gare kebe ko keni madan kare kite oda kite nyahu tuwa kembere hari dinan tuwa bani mata anna serenyina alahi kantangana ka forante anda daga bidgindi ande bagas be ko simenti nanga ba senye nanga ba karona nanga ba pentur nanga ba abada na tirni na kanini ho quality ting ana ken ko khakebe ga kenka gollini anda ru kuro na kentuga ana tuwaru ke humu kenga akanga ke bagas be ko bo ke bagas di foranta ko su anga ma sere kita sere be garaba da barni timo ma ka hunya anga na pentur sere kita anga ma pentur na sere kita na hantay o ko khaso ni kala kenya no problem dimana o kawanten na yokenye dinan ta hadamarem yo o kawanten na yokenye dinan ta hadamarem an kawanten ga moto forantenga an kawanten ta fita ke be anda bono aga dabare anna tan na fita ke nambara manna jonko bureke ne kelo ba nyana sababu fita ke ndino gon qur'ani na moto ke dabande na bono anga kanta gana kebe kan ko wata gana anta hakkenkin ne kelo ba nyana sababu ani no gomburondi anka kenta nyana kasiri tuwanan ka owa na bure koro ni dinan tatwa on kenga nyana sababu la garu to ko muri nga ayang kana son chondo mo nga na to oti daroy kan tatwa nan daga ni apla singan takin nay kemira tin ambil lagi hada mare mun ta hakkale iwara be a ngere mbay kharanga itam pakele lingen joke do to ko nat a ngem patele na buru muriya boy ni kadi ada soro hilwari balen daga na buru muri balen daga to ko muri kebe gari to ko muri kenga hari durgi surun tay yoke sirendama ta sabatera sirendama kebe garaga aganta hari bido bat nalumangani kenga daga do na burengari asu termo kenga kembere tuagunga abaka surum kenga onan kawa ona dunanti hada maremme nkiman naga kebe tuwa kembere kebe ga duro ko daga tuagun kita akiman nan ka wurgin dinan te kebe ga daga na burum muraga kita o ma to maka na burum muranon daro o ma to maka homuru kagida oda hokia humu tuagunga ken kan mi sik foray kembir ona tuagun kan yello soroncho no mendi kemmo kan kadi ona soroncha gundi tuagun murienga ona to soroncha gundi tuagun murienga tina tuano ndara na tuano ngani ima kamankiniya karlanu benu misado nda karamo mutu oni tuka do sirei yo ka sere ben da bara kharangundi ni ina la kon tengen danga amadu nya kharangundi kundu sasa usanu kundan nya kharangundi ni andani misadi mason taga masongi bega taga ni bayde 300 anba 300 angana kenga du tanjiki kemanya wujunu kami haro naraga masan onaraga masan wujunu nyeri ni ange ngana tanga kharangundi angana du wujunu nyeri nati mamma saha ana yange daga khara ke ga daga masonga kunya khara ndasi mana na alla kitaben khara na kentu
kenya ke man nan ka humunu dinan tan kataga yo ka kiranga na hay kiten kara serada bana nya makare ngara kitra golle wa khara ga hube kitta kasondi kebe ga khara agari hudi mudu nandaga agari ande ke me kitta anda tiba gotirni manana bure gotirni nati sasa kharangano ina dunna bure nya dukuntana kembe ona ko ona kenju krosia ona kawa ona kenju krosia inshallah onda kudi menu krosi awanya na sabawi tuano ku yima kama kebe sherangara ko ona akinya kenga yo inshallah kani la alla tenindi sikani ke gajabenga jazakumullahu khairan docteur maran tren kan nan ko o samena ko tonne mo wenanti alhamdulillah kesuni no don kullu woni soni kara daga no morina soni kara bonandi wa inma wala hiya sharia ngara hiwen ko oni tonto soni kara ka honna kan telle kan nan ko do agama ko be docteur termini tan wo mo gaire diga mo beno ga same sasa yala kota hinu beno ga nyito non kita birano beno ga koni kendi metana yala ki nganya sababu mo to non nganti iwaji ganda wara magede da'wan karanga gele sironi nen kala kenno diga men masail no kendi metana yala ki nganya sababu mo to non kanu golle tarani طيب شيخ محمود جزاكم الله خير وبارك فيكم انغر كي تندي بي تندي مهم جدا نانتي يالا وغر كو ختام بيندن كو يالا وانيانا سببي توانو ngay ja khotan kitaba onati ogara kubenu ko antanya na sababu to nga sankuno yo matwa o ganta murini yo ga gara bay higabe lelan arabay higabe lelan awagel gam fo gara ko mo bay ke fitna ga giri gara tuano kajafi yo tuana gabe bay kurnu ke masala do masalam tananu an kawana ko soron daga nando ko kulla ko ndabara na kuru tay kudo ina tange ikore na tange seremma ga ho ko ni dangan yo na to wadi tuaku hilwani tuaku yugo wadi wajibi nyana na bangandi seren dan tendo ho yanga du dinandi arabay wajalbi nan kam man na bangandi khatu tuaku yugo wadi ama wajibi na bangandi ona misalen kadu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada ko aga Bukhari do mo be ado kitabu tannu nanti igara kebe sutanga gelli hadisinga igan ko ni kannin kutuna adigara hube tanga gelli fare ma sallallahu alaihi wasallam gelli hadisunga igan na suko su ini kannin kutuna tuana de kem pasar nanti Abu Hurairah ta ama dinan kitu hukundi dinan kitu be no sorom pataji tongai na to ti hadise de nanti man suila anil min fakatamahu aljamahu Allah bil janim min nar nanti be innan tindi tuaku anda hukundi amma ko iwa jahannaban khalabello na alqiyamam ko Abu Hurairah no ketu nan tan tatelle na tuaku hukundi khagera agara tuaku be hukundi ken ni fitnan impadisunya hadisu benuga digamunu nanti alhala nu ngarni haraqi farin palle sallallahu alaihi wasallam di sahaba hanum palle hinu ngarni haraqi to nyamunden nagabo tunkanyugo marano nga ina surum fitna ina de kunda hadisul fitan agan niko banu umayya kiyenga tunkanyugo rabay gillana kari nanti bari man nangal ko hadisu tan wano may ga kore ne katokunga awasiti nanti bonu kunga soronga kentu koy gadin mo bay allabibu bil isharati yafhamu sesungan hakalante angatu nanti kunga ni hakat kebe ado farendo sahaba hanum kiyenga ibogu mewre nanti higabe haraki yo higabe ga haraki keda kunde taymu hadisu ben garna kunde tay ati kuru kunga boni gama kuriya ini karni dabatenga ke abango danganti Abu Hurairah danke golle nanti tuagunga ho wadi wajibi nyana na bangani khatu ko yogo wajibi tan na bangani masala yogo tuano ndame so kadi khanga nandi masala ke ngani lakkel da su na lo khenya kitati anga na digamu nurdun kula ko nyaken kamadu kentana anga baraji gita khanga na kuru junubun tanga anga na kuru junubun tanga kenji masalan anga walla hinyo go no nyanya ka hondi anan tuano go nasidinako tuano go na kuru anani kha kuben ga kuru junubun tiya haranda ni kuben ga digamu ga wakile kenge ken ka baraji ngidana ame salengan ke fitnatul khalqil qur'an tunka nyugo yugo gadi nanti qur'ana ni tagi honye alla sehe tuano ngiri na bangani nanti kemma saha yo ka tuano nya group mu hilli honu giri nanchigi na tonguke ko ima sagero hale ko imam ahmad ida fitna na sokona katu doken digame batten ka tuano tanu nya kitenga kundaraga nanti onan kuru kuro na kisi ona kuru kuro na kisi ikuru imam ahmad ama ruksa nyawto ruksa ni mani syara ngarni nan wondanda dingere go syara ngarni na honno wondanda
kembere Imam Ahmad akenda azima nyadu bi ana kem panka nanti dugun na tungun nan cabati ho sundi ni keninna Allah raga kam Imam Ahmad de kenda ka honu nya kenga kunkuru iga kuru on tati ni junubu wiya na toti dalila nyani ma kuru yake di idi yom tin tanga ti kuru yake bonu honu kite na tungunko keda to atunga nyu ko amadu ken tungu ka wajibe ta su kama nanta susunga ngiri na tungunko ken nokte kembere tuwanuku na otogogi khaja finoga honini nokdun kulla ko nyogo nui maka unti kita yo na to de hade kharamun dendi anga nan kharam mo daro agi no kon qur'an dinanda mo be ado anga nan sere amma daro ampa junta tuwa ko mura ana tuwa kebe wajibi ngani na kinanga class na ken kin nangade khantaro nanda hinu yogo nudi kembere ka ho kira iga ke khaja findo do ken tara mat wanan lokhonde awagel sababu nu benu aga tora benu kinyoy keni nanti ogan kawa kebe sukiti ma gelli na hay on takita na to di rabay kurni higabe kuro ini yonki tanga ini to gonun tanga keni al hala yoy awagel ken khadi tuano nga ogami makaman kiniya ko gar ko mo be wanya na sababu tuwa nga nakasini ka hondi aga na tuwa to gon nakasini ka hondi kedo telle jongi yogo no telle malini yogo nanani kun tuwa mo fore khoso ni ko ngati nanga mamma ke nan mama sugu yo onda qima bogu tuwana nga onda qima bogu tuwa ko nga lagaru keta ka ho kanda dalla ansa fola man ñu ñang ñino ma tuwana kut boy ni soro la do baka tuwa ko nga ube nu ga murundini intaga bono ma tuwa ko muran nanga ba ho misado ho konkonto nakadu bakete kha tuwa ko muran nanga magabu kembere tuwana konkonten kharo ko kunye lagaru keta hotel le gona uni kinya makamai anan jangkai tuwa ko nyime kinyai kenya timani tuwa ko nakasiye o fare sallallahu alaihi wasallam ko mo be Abdullah ibn Amr ibn al-As hadise ni nanti allan ta tuwa umbo sini soronga agaba ka sorongi jimundi de tuwa no nyankalla tuwa no ngana kala tuwa ko naro ko soron na daga malinui anani kanan ko nyani ka keta tuwa ko tima ina diga muti jahila ko nga tin din tuwa ko soron na warde ina sanko ina soron chanko ina halaki ina soron palaki tuwa nga oga ma daro oga ma tuwa non daro anyana sababu bay tuwa ko nyan nakasino ka hoke tuwa nga na nakaso ka hoke kala soron ba telle mali yogo nay anani ko ngai tuwa ko makinye iga makinye dinga ina honu ko ti tuwa nga ina honu ko ti indun tuwa nga ito ko jele nga khenjena na ito ko jele nga khenjena nage musaba ile ko manen tege musaba la garu keda tuwa na roko ka hondi ananya sababu soron na diga muti hube ga heti to ngui ina sanko ina soron chanko ni arno ke sabaka kenga na jazakumullahu khairan docteur sado ga tagal da kanjo wono onati wada fahame kita ko noktan sunu woni few gore idare ma siri kha sasa kharanga ne be gana kite ngala ko ta hini won takki ma ma be gana ka honno ko nan ko ta hini takki na may no ko law kita ko no ko nangal tayeb jazakumullahu khairan ke no don ko lahu ana katti nyimay ado nka palle mo gelu ko ben ngay kharangano yo kene nanti alhamdulillah ko gar ko mo be so ni kara tuwanu nga kima be ado kharangano nga alhala sirenyen yo na to di gumanta dam battinga kanen ta dam battinga ganta di finna ke kende nga sago tuwanu ko kamma yo ke sababu daga nata alhamdulillah haranda nyogar ko nanti tuwanu nan ko makama be kita igama kinye kenga yo ka kempe di karo boy tuwana nyimme kamake kempe di duran na kasiya nando ko sorom min daro sorom min ke qimay angen na kasiya hitkenga balla alla karo boy an khari labay nyini mana kenya dinanta banake so ni gonna ko talinde ti daraja ni khatanye anda ni matan ka hoge igatu wanon daro ne gan qima na mo yodi ken daraja do nyana sababu yimme anna duwari angol le nanya dukko inta ko ngado kentana yo kharama nyana nga ko hobedi igan kawto wanan daro no mo be ma daro kunga kha hari kenga kemmanya sababu yanker ngara to ko muri ntokono amanya sababu yangara ndar sunun tokono ngani nanti sere mater nge manya sababu anga kawanden tokono amma kamam pay talla murgina bal kenya nan tallande man ikhlasna na to di soronga na telenganga igan jakini kella bay nyana setani rora ankam kella bay nyana setani killenga ankam yo lagaru keta andi gamen namposu anna soroka krosini soroko lingoni mani nako
soro ko limum pedi hosi hube na to no kudo nam maka yanka yo mata wona amisale ngadu situnu karagi wamma anga makori waga nya situnu tumi waga halla nya situnu nyeriya lagaru keta soro ko korosinde nyam korona madina ta alla korosinde yo aka khalasi nyi megan kebe ken anna alla korosi anna mungudo soro ko anna alla korosi gollen juri anna mungudo soro ko da siroba abonoba ken ni ya khibare anke na hanya alla na mani munda alla timan ken tigi awa hikman digam yugo nanti jumhuru daya qad yuhawiluna ila dayatul jumhur nanti kawandana kharangana birenu kumen ga dambattenga amamul sababu iwanyana sababu yanke nga bakkangal halandi jongarunga soro ili sikyanyi dambattenga iyaran terenkara whatsapp group andara ngin kamesede anga kebe to anna kenya kono kitaben do sunna kha sitil labay gabono telefonu ngar ni karo kara o ma khempa kitanga lagaru keta iga kebe mun danna kenya kono anga nan he to mum payera khanga ko su sergabe wodo kan tage mimini ji anna o se kento mun to no lagaru kera mpaga do suruka korosi aw huba kan kala singa awanyana da fitnai yo kenji sor sir sawan to nga hakika da nyikan na kenga siri nyikan na tohonga haranda ni wallahi mustan sasa alla da soron jarabi ti tohonga imam ahmad rahimahullah iti ko tay dañu taxuna ga wunu igara ñu wunu iti mané xagna ati bulitu bi shuhra ati alla dim jarabi ti toxoñe angana bugu no imam ahmad akem bay wuna nanti bari manda akanu nanti da toxon kita yo o xale nganga mako ranga buga motondi inte kadu hulana shek kadu hulana ustad kadu hulana hay nam kembere xogar ko mo be ka honga man qiman kinanga alla way digamunu na ka ho kede na tuindi ananti tuanan qiman ni ka khara kinai kha kenna ma ngi xo kenya ram pammi nga na taw no fi he sa se matuanon daw khakum matuanon daw andi gamunu kembana kam anga ma ko ri xo soroku na action ado isimme ado hinchu ni gemun nan kenye fandina ko camera nun nan ni taxu nan kenye soroku hakelun di jirnan kan nun nya nya kamma ikenga de amanya ti kharangana amanya ti tuana alla ba kono ka hoken nante tuano na khadi daro tuano na khada daro nke me jate ke heti khagera tuao ke jate ndangan na to de kenya ni ka hoke kisi sababu nga yo ka umma karaga nanti ka hoke diga tuana ndaro mi gama honi nanti kenna tuana ke minna kasina antan na kasnu hosi alla nangan na to de lagar ko dalla tatel lankorosi nanti yala soron nandaro mi mandaro sergabe dandar sunteringa ma sergabe mandar sunteringa nam andu ko ngana sang soro ngana na hangita nga barajin kita yo ka keta jama ke gaboy kempe di meayara wuren kempe di balance ya alla ga telan kanjeti kenga anan kanjene tan kala sienye ada ngara no ko la ko benya bal yo ko wadi nabiran ta onda da togon kita afati halle togon daga yo ka wada biran ta o togo manyen afati halle da togon kita o da twara gabu ngari mate ibn taymiyyah rahimahullah abiran ta gondi ida sogo kasunga tanu manime yo kaga fati ko tabe jamambu afati halle hakena harsa akita bun champion donni angana mata wallahi ndugo be anga wallahi qala shaykh al-islam ibn taymiyyah antanya mene yo imam nawawi rahimahullah afati aw yumma hadangi ani tanade sin doy afati am walla farnunda duna haga soronda na hangiti sharh sahih muslim minhaj fiqh ngadi nam keno matalan taqrib an-nawawi ado kenda kitab gabe soronda na hangi riyadus salihin 40 an-nawawiyya kembira kitab nga xaranga soronga na hangitiya ambiranta ko kedi to ko mahamuru daraja mahamuru idin daro min daro kenni ya khibare angen nan duro ko anga tuwa kekki nyana soronga mo be annan duro ko anga tuwa ke sanken mo be anga ka hoke soroni mo be anga ta hilla nyana kembira inshallah Allah kan no don ko law be ga nyima katta ka hunga walla subhanahu wa ta'ala nyagana yella ga no ko tuwa ko barkinto no gollu nju khalas ndake Allah subhanahu wa ta'ala dagal jazakumullahu khairan sheikh doctor ولكن يريد مارن ترين كنانو وناتي وشيغ نواريني اغري حقتين كتون داو كابوي كي برنامج نوندي ولا ديغامو لا غوري فامو اتو كا غول لنغا دي نون كرانو لنغني او كا غول لنان تو wala nyagana la ken non do ngani wala nya digamo ko mukanonga wala nya gol ngani ti watiren kan non kan noir mi seri seri la ngonda ka baraji na muso korno ka so ngani
باذن الله ونك نيرات وكتا تاغتان دي باذن الله مولا برنامج كنت انت من هي دون انت خرنا رو خرلمنا سونين كا رو دينا غيا جار النبي كيم بندق ان شاء الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك